Saka khabla khane o zabar mari nai ai ka jobai chole nai thanga bitka da chi sada hanga khane o zabar mari nai बिजली सदा जुबार मारी नाय ऐसे जुबार चले नाय बीजेपी हाय 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 बीजेपी कुंडला हाय 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 बीजेपी कुंडला हाय 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 उमागाने जिगे जुबार खाय नाय उमागाने जिगे जुबार जुबार नाय उमागाने जुलाइबारि विधानसभा केन्द्र बिसिङाव पूर्व पिलाक एडिसि विलेजनि कब्जा कायसा हातियो जों कायसा खादुमा पान्दाखायखा अ हा खादुमा पान्दाखाय थानाय 22 तारिख अ मासनि 22 तारिखआव जोंनि गलसियो कायसा पातिमुं हामिया पातिमुं पातिलायखा अ पातिमुंनो तयै जोंनि शासक जे सरकार दंनाय अ सरकारनि चाबी बाय माने बर चाबी नहिनसिनाय बर मथरमा बाय बर पुलिस जोंनि जे सेन्ट्राल गन रमितिलांखा आबो आं साइमिया 12 बोसोरनि बिसिङाव जों हायखे रमजाक जोंनि बरनो थाङै नायना हनै थानाव थांमानि दैबो कायसा दैबो कायनि बरनो जोंनि सेन्ट्राल गन रमितंखा एवं आंआबोनो कायसा प्रश्न प्रशासननि थाने सिगां केसजों गावै थाङै नायमानि बाइके जोंनि बरनो रमजाक अमतै हायखे जों थानातै थाङै सेमानिया বলে आंबो थांला आनाबो রমনায় বব থাকলে বনবো রমনায় আমি এটাই প্রশ্ন প্রশাসনের কাছে আমাদের নিরীহ যে ওয়ারিয়র্স রয়েছেন ওদেরকে থানার মধ্যে বেআইনিভাবে আটক করে রেখেছেন এটাই আমার প্রশ্ন সাধারণ লোকরা তাহলে থানার কাছে কেউ যাবে না থানার কাছে গেলে তাকে বেআইনিভাবে আটক করে রাখা হবে এটা কি আজকের এই শাসকের আইন কোথায় গিয়েছে সেটা শুধু আমার প্রশ্ন নয় আম জনগণের প্রশ্ন আউন বাগে जों তিনি অর চবা খাইলেখা অ চবা जों আসুকবে পাইরইয়া যিনি বরগ্ন যিনি সেংক্রা গ্রগ্ন যদি ইমিডিয়েট বরগ্ন যদি রিলিজ খাইয়াंखाय जों तेबो চবা কত খাইনাय শুধু জুলাইবারিয়া যিনি সারা ত্রিপুরাनो जोंनि बुबाग्रानि तैदुल मुंबाय जों তিনি চবা কত খাইनाय इंयाखि जों तेबो हरजों लायनाय अरनो जों যত সাদি जों যিনি বরগ্ন রহরিয়াखलाय চবা চলে নাইদে চলেয়া চলে নাই ইচিনি सेंक्रा ग्रग्न इमिडिएट हिउ रहना निंथ हायाखले चिनि चबा अरब थागै थांब्ला